ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ati-ati doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus, hatani debata tu kita saluhutna di parningotan ari hama mate ni Tuhan Yesus sadarion. Imana nienet sian Evangelium Markus bindu 15. Mamuka maisian ayat 30 saha rodi 40 sada. Hujahahon ma di tonga-tongata, tapahihut-ihut ma di bagasan roha. Alai di hosniari, songgok mana hulum tulia tanoi, sahat rodi pukul tolu. Jadi di pukul tolui, marsuara nabalga ma Yesus manjuhon, ale debataku, buasa tadi kononmu au, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Jadi adong madeba na jongjong di sina umbegesa, gabi di dokma, si Elia do jinonai. Ale marlojong masahala, marnornopon limut tu asom, di lohoton mai tu tolong, lau painum ibana. Uhut madido, atong taidama, manang naro si Elia pa ijurhon ibana. Dungi, mar suara na gugu ma Yesus, lostos ma hosana. Jadi mariba bola dua mahire-hire na dibagas joroi sian gijang tutoru. Dung diida letnan na mangadupi ibana songoni HP parmatena. Gabi didokma na tutudo anak ni debata halakon. Manatap-natap dosian na daw deba inaina. Songon si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakobus no poso, akup ni ina ni si Joseph, dohot si Salome. Di huton nasida do ibana lau makubasi, uju di Galilea do pe ibana. Dukon ni lan do pe akana asing, narap nako dohot ibana tu Jerusalem. Ima sahatna. Urian Tuhan Yesus Kristus molo tapahihut-ihut sudesi taonon ni Yesus sahat tumate tarpajal ibana di kau pinarsila. Songon na sinuraton ni si Markus natajahanakin arop rohaku anon mulak kita tu jabu tong jahot tamuse pinomat Markus bindu 14 dohot bindu 15. Hari Sabtu hari Minggu tajahama Markus 10. Aha doneng dohonon tu kita. Adong tolu naparjolo di johon di batado kita hamu nang au. Asa porsea jala tahatindakon natutudo Yesus anak ni debata. Di johon debatado kita asa porsea kita jala tahatindakon natutudo Yesus anak ni debata. Tuhan Allah memanggil kita untuk percaya dan menyaksikan sungguh Yesus itu adalah anak Allah. Amanginang tauji ma membayakon out hadir kita di hari Jumat pamajalani. Mari kita bayangkan
seandainya kita hadir di hari Jumat penyalipan itu. Di rohani aka pangitua ini halak Yahudi, tokoh masyarakat, tokoh ugamo. Ia hari Jumat pamajalani, Jumat penyalipani, ima Jumat hamonangan, Jumat kesuksesan. Ai paguturi, pabarotak do anggodi aka situani malimi, pangituani halak Yahudi Yesus. Musuh ugamo dohot masyarakat na ikon pamatehon. Asa unang rarat podana manegai adat, manegai ugamo Yahudi natinian nasida sian si Musa. Jala hari Jumati ari napinai maima nasida nunga sauk de sukses marhasil do nasida pasohon pamatehon Yesus. Sudi rencana tahi nasida berhasil do nasida manogihon sada sian sisian di Yesus lau mengkhianat. Berhasil do nasida merekayasa pengadilan. Berhasil do nasida meyakiton Silatus asa marutang hosa Yesus. Jaladang mangalo Yesusi dohot hatana asing dang margelok HP Yesusi bereng ma ngamate ibana berhasil dibunuh. Memakai bahasa politik, tokoh utama gerakan nga berhasil be dipasok murama atasan akasisian naik. Jala di jolo ni natorop do di pamate nasida Yesusi. Jolo di arak keliling huta. Songon panako natartakuk asa tarura asa maila. Amanginang hukuman penyalipan adalah kreasi orang Yunani. Orang Yunani tahu dan menemukan satu teknik penghukuman yang sangat kejam sekaligus mempermalukan fisik dan psikis. Orang disalibkan, digantung di kayu di depan orang banyak. Jala somalna holan tupar jahat na sumalin kepada penjahat-penjahat besar diberlakukan hukum penyalipan itu supaya ada efek jera kepada masyarakat. Ido na dipatau di bain nasida tu Yesus. Ale baliksa anggo di rohani sisean dalam hati murid-murid imaka sisean nama rasal sian pardeke na pogosi na sederhanai Jumat pamajalan ima ari hataluon, ari hamamago, ari hahulomon. Di bagasan tiki na topu hancur mabur hatabata na hancur berantakan sude ngolu sude pakiri mon nasida. Tolu tahun ma ditinggal hon nasida profesina keluargana sude na adong lau mangikuton Yesus. Sude digatukon nasida ngoluna doho pakiri monna masa depan na tu Yesus HP. Di bagasan tiki na topu boy di paso halak Yahudi gerakan ni Yesusi jaladang mangalo Yesus. Alani mabiar lari litun masudesi seani martabuni. Adong dope namacai di habiari nasida. Di 5 Musa 20 sada. Di 5 Musa 20 sada 22 tu 20 tolu ulangan 5. Adong do tarsurak desi. Hona bura ni debatado nasa halak nagatung di hau. Orang yang tergantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Mabiar maka sisiani sotung nahona bura ni debatado gurut tahun. Buasa mate ibana songoni jorbutna. Ate na muru do debatado ibana. Ala ni gabi lambiar mar nasida. Lari manasida martabuni.
Mabiar tu soldadu Rom, mabiar tu halak Yahudi, mabiar tu di bata. Didok nasida ngasai besude, ngahancur besude. Alai. Songon nataja hanakin. Adong dosa dahala. Di bagasan kondisi dohok situasi nama cejorbut di hari Jumati. Adong dosa hala nama katindakon. Dung dibereng parmateni Yesus. Ima letnan perwira pasukan nama ngadupi Yesusi. Nama katindakon. Tutudo halakon anak ni debata. Ado sa sitongna na mambain letnani maka tindakon tutudo halakon anak ni debata dang apalah takas dido di Bibeli. Alkitab tidak menceritakan dengan panjang lebar apa yang membuat letnan itu mengaku bahwa Yesus ini sungguh anak Allah melihat kematiannya. Manginang ale bui dohono. Bohini Yesus nasab mudar, nasab ijuri sabtabi. Boy HP dang tabunihon. Di bohini Yesus natuki i hamuliaon dohot haholongon ni debata. Nangpe gok mudar, mabugang, bengkak, bogi ni Yesusi. Nangpe gatung ibana di kau pinar silang. Dang tartabuni kon HP, hamuliaw ni debata, dokot hakolongon na sian bohinay. Amangin ang, oddo hahobion, oddo misteri haporsioni. Inilah misteri iman kita. Justru di wajah Kristus yang mati tersalib itu, di wajah Kristus yang penuh luka itu, di wajah Kristus yang penuh ludah penghinaan itu, kita bertemu dengan kemuliaan dan cinta kasih Allah. Dang tuk parhata-ata, dang tuk bahasata, patorakon hakomion, patorakon misteri silang ni Kristusi. Holan mata ni haporsiaon do amang inang na tau marnida hamuliaon ni debata haholongon ni debata nama baur sian boki ni Kristus natuki di hau pinar silangi. Anggo somar dongan haporsiaon pamajalan ni Yesus. Silang ni Yesusi holan pameran hagugu odoi, holan hajojorbu doi, holan hadangolon, bahkan holan hauton sapig doi. Isesyak kita manginang, isesyak kita namarpungu di bagas joroon sadarion, neng marnida hagugu ni hamuliaon dohot haholongon ni debata. Siapa di antara kita yang kumpul hari ini ingin juga melihat kemuliaan dan cinta kasih Allah itu. Bereng mabohini Kristus natuki di hau pinar silangi. Lihatlah wajah Kristus yang tertunduk di kayu salib itu. Bereng matangan na dilabakon tu hawi. Bereng masih majujung na martupal kon suksang durii. Lihatlah kepada tangannya yang meregang. Lihatlah kepada kepalanya yang bermahkota duri. Tangihon maswarana. Najinohonna ujugatung ibana dihawi. Adong sada jojo ni Yesus. Nasinurato ni si Markus natajahanakin ujugatung ibana dihau pinar silang. Na mace mau tarjalo na torop sahat tutikion. Ima ujudido Yesus Eloi, Eloi lama sabahtani debataku
debataku buasa tadi kononmu au. Dang tarpatorak kita ya mang, dosa sitong na hatai na dienet sian pesalmen 22 i. Sada tiuluh mando, marhiti hata ipedang tuk patorakom, debata ditinggalkon debata, nabadia ditinggalkon nabadia. Alai, sudah kita na porsea, makilala do, jojoku doi, teriakku doi, tangisakku doi, nasinwarahan nu Yesusi. Semua kita yang beriman merasakan dan menghayati teriakan Yesus, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku, adalah teriakan kita yang ketakutan, teriakan kita yang kehilangan, teriakan kita yang merasa tidak berdaya, teriakan kita yang merasa tidak bisa lepas dari dosa dan kematian. Suarani roha parbagasaku, suarani roha parbagasata. Ido nasinwarahon ni Yesusi. Amang inang. Dang dito patorang Evangelium Markus. Ahado na sinwarahon ni Jesus parpudi sahali. Andorang sotos hosana. Alay dido marsuara gugu ma Jesus. Sada tiuluh mando. Jojo hamonangan dui. Itu adalah teriakan kemenangan. Itu adalah teriakan kemenangan. Seorang anak Allah, seorang anak manusia yang setia sampai kematiannya. Manginang, molo tapatu pasadarion di sando, hakabipi di sando, portibion, parningotan ari hama mati ni Yesus. Dada holan asa marningot sambing kita. Namate tarsilang Yesus 2000 tahun nasalpu di dolo Golgatai. Kalau hari ini kita mengadakan peringatan Jumat Agung, Jumat penyalipan Yesus, bukan sekedar sebagai kenangan, ingatan 2000 tahun yang salpu Yesus pernah mati disalibkan. Dakolani alai asa doho dohita songon letnam na ditoru ni silangi porsea jala marhato poton maka tindakon tutudo Yesus anak ni debata. Tutudo Yesus anak ni debata. Tutudo Yesus anak ni debata nama morsan dosa ni portibion nang dosaku sadiri. Amanginang, molodang sahat kita tu hapor sioni, molodang sahat kita tu panindang yoni, mari suang sambing do sude upacara, seremoni, ibadah nataba ini. Aladakola nasa marningot kita mati Yesus najulu. Aliasa ditogihon do kita nuain, sadarion. Asa dohot kita porsea jala makatindakon tutudo Yesus anak ni debata na morsan dosa ni portibion. Molo tapatupa anon parpanganan na badia. Ipe ndada holan parningotan sambingi 2000 tahun na salpu andorang somati Yesus di patupa ibana parpanganan na badia tua kasih seanna. Alai hapor siauta mando ditiki tapatupa parpanganan nabadia na hadir do langsung Yesusi di bagasan daging dohok mudarna di bagasan todina asa tajalo daging dohok mudarnai imahasesani dosata hanguluata nasora suda alani paingok ma ulaon na badia parpanganan na badia
dang parpanganan tu akan nabadia. Ale parpanganan nabadia na pinatupa ni debata tu akapar dosa. Perjamuan kudus bukanlah perjamuan untuk orang-orang suci, tapi perjamuan yang diberikan Allah untuk orang-orang berdosa untuk menerima keampunannya. Alani mula dong syak kita na mangarajumi danga dong bedosana ngasay be sude dosana boy may bana mula anon dapola dohot ro tulanggatan majalo parpanganan nabadiay aleman na merasa pardosa do pe ibana rikot do pe di ibana hasesan ni dosa Roma jalo madaging jalo mamudar ni Tuhani parhitean hasesan ni dosata hanguluan nasora suda hadameon las nirohatta. Datanglah, mendekatlah ke meja Tuhan, menerima tubuh dan darahnya yang hadir dalam roti dan anggur, menjadi keampunan dosa dan kehidupan kekal bagi kita. Paduahon ahado jamita tu kita di johon debatado kita asa tak ihuton Yesus manguloi lomoni rohani amai sian nasa dirita sah rodi ujungna. Allah memanggil kita untuk mengikut Yesus, taat kepada Sang Bapa dengan segenap hati sampai kepada ujungna. Amanginang tohodo nandidok ni akatiulu ikonsian sodang ni hakeheon do bui takas idaota lapatan ni silang ni Yesusi. Supaya kita dapat mengerti salib itu, kita harus melihatnya dalam terang kebangkitan. Sebab di luar terang kebangkitan, kita akan cenderung melihat salib itu sebagai lambang kekalahan. Dung pehehe Yesus asa takas itu tu dia kasih seanna dang hataluon dang kegagalan hape hama mate ni Yesus di hau pinar silangi alai songon let nani di ari Jumati andorang sohaheheon marhite mata hapor seaon sasitong na tong do patar lapatan ni silang ni Yesusi ima panguluyon na nahibul naso marsyara tu debata dang tarpahusor dang tarpaorot dang tarpaucap lombut-lombuti licing-licingi pamusaoni labangi pangulion ni Yesus. Rupanya semua hinaan, cambukan, pukulan, tamparan, bahkan maaf, ludah sebagai simbol penghinaan tidak bisa menggeser ketaatan Yesus kepada Sang Bapa. Sahalinari dang ngorot pangaluyon nang hasatiaw ni Yesus tu amai binaken ni pamusaon binay ni pamajalan na mace posi na mace jorbuti marhasil do akasitua ni malim marhasil do pangituai ni ugamo Yahudi mamajal kon Yesus alai dang marhasil nasida makar hari hasatiaon pangolion ni Yesus. Imam-imam Yahudi itu, tokoh-tokoh agama itu berhasil membungkam Yesus, menyalibkannya. Tapi mereka tidak berhasil menghentikan ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa. Buah hita, dang dipusah hita. Dang tarsilak kita sonang dongolutta bebas lo kita ale behado panguluyon behado hasatiota amang inang polo disada tikki
oti sosadia roh hamaolon, roh hasusaan, roh parsahiton, roh masalah. Tong do kita satia songon Kristusi. Molotung ikon adopat tama oti sosadia hamaolon hasusaan hakurangan ulo do kita hot satia. Taingok mamang inang akadongan sahaporsial akup ni simbol panubusion doh do simbol panguluyon naso marsyarat silangi. Selain simbol penebusan dosa, salib juga menjadi simbol ketaatan yang tidak bersyarat kepada Tuhan. Molo idaota simbol silang manang salib di gereja, di jabu, manang di dia termasuk di horuk-horukta. Taingok mamanginang simbol hasatiaudi, simbol panguluyon sahak tumat namate do silangi. Alani tabayan masilang, tabayan masalipi dakolan tanda panguluyon ni Yesus. Ale dohok do gabe tanda panguluyota sadiri. Mari kita menjadikan salib itu bukan hanya simbol ketaatan dan kesetiaan Yesus, tapi juga simbol ketaatan dan kesetiaan kita sendiri. Alania manginang sahalinari molo tapatu paparningotan ari hamamate ni Yesus sadarion nda ada holan parningotan sambingon, nda ada holan nostalgia sambing na tapatu paon. Ale marhiti hite parpunguata sadarion lumobi anom marhiti hite parpanganan nabadia natajaloi na dijohon do kita paimbaruhon panguluyon paimbahurohon hasatiota tu debata. Dang jadi bahenon parsakiton, dang jadi bahenon hamaolon, dang jadi bahenon hasusaan, dang jadi bahenon masalah, dang jadi bahenon haporsuhon. Gabi sidalian manadikon debata. Napatuluhon ahado jamita tu kita dijohon debata do kita asa tahiuton Yesusi mangulu di bagasan haholongon, asa tahiuton Yesusi mangulu di bagasan haholongon. Akup ni simbol panubusion dosa, akup ni simbol panguluyon naso marsyara, doho do simbol haholongon silang ni Kristusi. Ido natajaha di buku nabadiai dipiki di dok Yesus songonima balgana holong ni rohani di bata di portibion pola di lehon anakna nasasadai asa unang mago na porsea tuibana alai mangolu saliling liling na. Ido na nido di Rom 5 ayat 8 ia debata di papatar do holong ni rohana di kita uju pardusa do pe kita ay disido mate Kristus humopkop kita. Anggo di halak junani simbol penghukuman do salipi. Alianggo di kita halak Kristen dang simbol penghukuman be salipi. Ale ngagabe simbol haholongon ni debata naso halopuani songon nanido ni potum introitus nakin. Ay marhite-hite silang ni Kristusido di papatar debata haholongan na naso halopuani tu kita na porsea. Jala amang ina molota payud-igud pe si taono ni Jesusi di patuduhon ibana do hot ni holongna saha
tunamate tarsilang ibana. Ditiki ditakuk Yesus di porlak Getsemane. Sanga do dipisikon si Petrus. Satabi pinggol ni sada upas na margoar si Malkus. Ale di pamalum Yesus. Ape namanakup ibana do si Malkus. Uju gatung Yesus di hau pinarsilang. Ditangyakon ibana do natorop na mamparsilakon ibanai. Asa di sesa di batado sana. Waktu dia tergantung di salib, dia masih mampu berdoa, meminta pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya. Ngagatung be ibana di hau pinarsilangi, tong dope diingot di sarihon ibana inana. Dia sudah dalam keadaan sekarat tergantung di salib. Dia masih mengingat dan memperhatikan ibunya. Ngadu digatung ibana di hau pinarsilang. Dijakon ibana do parjahat. Na di siamun nai asarap dohot ibana di Firdaus. Danga dong ruar. Nanggo sakababa bura. Manang hata rimas. Manang hata toru-toru. Siam Yesus. Uju tarsilang ibana. Songon didok ni panurirang Jesaya. Say mauhom do ibana songon biru-biru na pinoto. Sahalin Arya manginang dapat kita masada sitiopan dang margogo HP pamusaon dohot pamajaloni mangagohom holong ni rohani Yesus. Berhasil pemuka-pemuka agama dan tentara Roma membunuh Yesus, tapi mereka tidak pernah berhasil membuat Yesus menjadi seorang pemarah, pendendam. Mereka berhasil membungkam Yesus, tapi mereka tidak berhasil membuat Yesus menjadi seorang pemarah dan pendendam. Di bagasan si taunonna namace posii tongdo ibana Tuhan parholong niroha. Do lapatan itu kita. Tasuaton mamang inang. Dang jadi HP. Dang jadi HP bahenon parsahiton. Hamaolon. Hasusaan. Haporsuhon. Gabe sidalian. Mangagohon. Holong. Rupanya penderitaan. Kesakitan. Kemiskinan tidak bisa dibuat menjadi alasan supaya kita kehilangan kasih. Alania manginang moloro kita anon tujolo majalo daging dohot mudar ni Tuhani taingok ma daging dohot mudar ni Tuhan parholong do natajaloi. Ketika kita nanti menerima tubuh dan darah Tuhan, baiklah kita mencamkannya. Ini adalah tubuh dan darah Tuhan yang penuh kasih. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata namate tarpajal, olan lau makop-kop hami, sian dosa dohot hamatean, asima roham, bereng mahuriam, naung tinobusmu. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata namate di hau pinarsilang. Asa mardinggak kami dohot debata amai. Asa mangulu kami di hanguluan nasora sudai. Asa jalon nami hasesani dosa adameon dohok las nirokai bereng mahami. Nunga monak ko Tuhan nahudul doho nuaing bisiamun ni amai manggom-gom langit doho tanoon. Alai di portibiot dope kami asima roham di kami ondi ko mahami. Padoh mahami Tuhan di sitaunonmu.
Padohok mahami Tuhan di hama matemi, mate maradopon dosa. Asa dohot hami Tuhan di hamonangammu, dohot hami di hakekionmu, dohot di hami di hanguluanmu, mangulu di debata. Homa Tuhan na mandasdasi hami, roman jonoki, meja parpanganan nabadiai. Asa di bagasan hapor siaon hujalo kami daging dohok mudar ni Kristusi. Parhitean ni hasesan ni dosa, haluaon, hasonangan, hanguluan na sora sudah di kami. Asima roham Tuhan, patugu haporsion nami. Homa Tuhan marhiti-hiti tondimi, napatauho kami, maka porsiai dohok maka tindakom, natutudo Jesus anak ni debata, na mate tarsilang kumopkop kami, na mula mangulu, mangondiho kami. Amin. Tapasahat mapiliata